En la página 121 del libro de Ingles Express tenemos un nuevo tema y este es sumamente fácil. Este es el uso de la palabra by, B labial con una Y, by. ¿Qué significa by? By significa por, ¿sí? También el for significa por y también significa para. ¿Cuál es la diferencia entre el by en este momento? El by lo utilizaremos para cuando nos refiramos a obras literarias, digamos, o alguna obra que le pertenezca a cualquier persona, no solamente que sea literaria, puede ser musical también. También lo utilizaremos para referirnos a medios de transporte. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo quiero ir a Tegucigalpa en bus, esa palabra en no puede ser in bus, tiene que ser by. For example, I want to go to Tegucigalpa by bus. Entonces, los medios de transporte en inglés tienen que ir precedidos por esta palabra, by. Ejemplo, by train, by car, by motorcycle, by bicycle, by bus, by airplane. Excepto cuando vayamos a pie, no podemos decir by, tenemos que decir on foot. On foot o simplemente podemos decir walking, caminando, ¿sí? I go to school on foot. Yo voy a la escuela a pie. O I go to school walking. Pero si yo quiero decir I want to go to Canada by airplane, tengo que decir o I am going to Canada by airplane. When I go to New York, I like to travel by train. When I go to New York, I like to travel by train. I have a car in San Pedro. And I like to drive San Pedro by car. See, I like to drive San Pedro, and I like to go from San Pedro to Puerto Cortes by car. I like to go from San Pedro to Puerto Cortes by car. But sometimes I go to Puerto Cortes by bus. See, when my car is not good, I go to downtown San Pedro by taxi. When my car is not good, I go to downtown San Pedro by taxi. If I go to San Pedro, I go sometimes by bus. The bus terminal from my house is about 5 minutes. So for me, it's really important to take a bus. See, to take a bus. So if I want to go to San Pedro downtown, so I can take a bus or I can take a taxi. Or I can say, I can go to San Pedro by car or I can go to San Pedro by taxi. Many years ago, muchos años atrás, many years ago, people went to school by train. People went to school by train. Now the train is not working, but before, many years ago, people went to school by train. When I went to high school, I didn't have money to pay a bus or I didn't have money to pay a taxi, so I went to school walking or I went to school on foot. Now I have a car, but if my car is not good, I go to downtown by bus, I go to downtown by taxi. Entonces, esta es la forma que se puede utilizar el by. Dijimos, el libro de Ingles Express es escrito by Carlos Calix. ¿Sí? 100 años de soledad es by
Gabriel García Márquez. Cuando vemos películas y al final dice la palabra soundtrack, soundtrack es básicamente la musicalización de la película. Entonces dice soundtrack by Pedro Pablo, for example. ¿Sí? The books, los libros. No se lo digas a nadie. Is by Jaime Bailey from Peru. Así de simple. Entonces, cuando tengamos que referirnos a citas textuales u obras literarias, podemos decir by. También si nos estamos refiriendo a medios de transporte. Y así de simple es esto.